ମୁଁ ହେଲି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଦାସ ଏଇ ବର୍ଷ ଓସିଏସ୍ 2024 ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ 86ତମ ରାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ରାୟ ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଲା ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ହେଲା ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ PSIR ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ କି ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସେଇ ରୁମକୁ ଏଣ୍ଟର କଲା ବେଳେ ହିଁ ସାର୍ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କିଛି ତ ହେଇନଥିଲା ମୋର बट से दिन ठारू गोटे सर ऑलवेज गोटे गाइडिंग फैक्टर थिले मोर एबे भी मने अछि मेंस रो 3-4 दिन कि 5 दिन पूर्व सर को सहित गोटे बेले मु गोटे कॉल करथली सर पर्सनली कॉल कथा हेइथली कि सर मेंस आसुची कोन करबी केतरा जिंस छोट छोट जिंस पीएसआर केमति रिवाइज करबी कोन सर बहुत टाइम दे कि माने पेशेंटली बुझौ थांती धीरे धीरे गोटे कथा केमति करबो किछि असुविधा नै भलो हबो माने से कॉल पर ठारो मु कहबिनी सर कंटेंट मते बहुत देइतले किंतु जो क्वालिटी जो छोट छोट जिंस रे इंप्रूव करी हबो सेटा मु बहुत हेल्प करिथला